अफ़रअयतुम उल्लात वल-उज़्ज़ा, तो क्या तुमने लात और उज़्ज़ा को देखा, व मनात अल-सालिसत अल-उख़रा, और तीसरे मनात को जो एक और है, अलकुमुज़्ज़करु व लहुल उन्सा, क्या तुम्हारे लिए लड़के व लहुल उन्सा और उसके लिए लड़कियां, तिल्क इज़न क़िस्मतुन ज़ीज़ा, ये तो उस वक़्त फिर नाइंसाफ़ी की तक़सीम है। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन अपने नबी जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसरा और मेराज बड़ी बड़ी निशानियां दिखाने के बाद अब फिर से अपना खिताब कुफ़ार मक्का को कर रहे हैं और उन्हें ये बात याद दहानी के तौर पे कर रहे हैं कि इतना बड़ा रब जो कि जहानों का रब है, जिस रब ने अपने बंदे और अपने नबी को सैर करवाई है, तो वो खालिक और मालिक है। तुमने उसके मुकाबले में लात, मनात और उज़्ज़ा इनको माबूद बना लिया है, इनकी परस्त शुरू कर दी है। वैसे तो अरब के अंदर बहुत सारे बुत थे, लेकिन ये तीन बड़े बुत थे, ये तीन बड़े बुत थे जिनकी पूजा की जाती थी। उनमें से एक लात है। लात कहते हैं कि ये ताइफ के अंदर बनु सकीफ कबीले का ये बहुत बड़ा बुत था और बाकायदा इस पर कुब्बा बनाया हुआ था और इसी तरह चादर पोशी की जाती थी और इसकी हिफाजत के लिए बहुत सारे मुजावर भी थे। वहाँ पे ये सारे सिलसिले पूरा आस्ताना था लात। और ये लात जो है ये कहाँ से जालिमों ने निकाला, अल्लाह अकबर, ये बातें सुनने वाली हैं। ये लात उन्होंने जो अपना बुत बनाया, जिसको वो अपना माबूद समझते थे, उसके सामने अपनी हाजात रखते थे, लात उन्होंने इलाह से बनाया। इलाह अल्लाह की ज़ात है, तो इलाह से उन्होंने क्या बना लिया, लात। इलाह से क्या बनाया, लात। हाजत रवा कौन है, अल्लाह। देने वाला कौन है, जिस राज मुसलमानों ने बना लिए। कोई दाता है हाय, और कोई गौस है। गौस का माना क्या होता है, मदद करने वाला। तो मुसलमानों ने भी आज वही सिलसिला किया है कि अल्लाह के नाम औरों को दे दिए। मुश्किल कुशा, मुश्किल कुशा कौन है, अल्लाह है। कौन है जो मुश्किलात को हटाने वाला है, अल्लाह के अलावा। अल्लाह के अलावा तो कोई नहीं है। तो उन्होंने अल्लाह के नाम दूसरी सूरत में अपने उन बुतों को दे दिया, अल-इयाज़ु बिल्लाह। तो लात किससे निकला, इलाह से। तो ये किनका बुत था, बनु सकीफ ताइफ कबीले का बहुत बड़ा बुत था और पूरा एक आस्ताना था जनाब। सारे वो सिलसिले जो आज चल रहे हैं, उस वक्त भी ये सारे सिलसिले चलते थे। दूसरा ये जो उज़्ज़ा है, उज़्ज़ा, ये उज़्ज़ा नामी बुत जो है ये ताइफ और मक्का के दरमियान था और ये कुरैश मक्का का सबसे बड़ा बुत था। वैसे तो बैतुल्लाह के अंदर और बाहर और हर घर में भी बुत थे, लेकिन जो सबसे बड़ा बुत जो कुरैश के यहाँ मुहतरम और बड़ा था, काबिल एहतराम, वो कौन सा था, उज़्ज़ा था। ये उज़्ज़ा जो है ये कहाँ से निकाला उन्होंने, अल्लाह का एक नाम क्या है, अजीज़, वहुवल अजीज़ुल हकीम। कुरान मजीद में बार बार आता है, अल्लाह सब पर गालिब है। तो उन जालिमों ने अजीज से क्या बना लिया, उज़्ज़ा बना लिया और इसकी वो इस कदर परस्तश करते थे, इसका इतना एहतराम और अकीदत थी उनके दिल में। याद है कि ग़ज़वा उहद में वक्ती तौर पे मुसलमानों को जब शिकस्त हुई तो अबू सुफियान जो उस वक़्त कुरैश मक्का का सरदार था, सिपा सलार था, वो वहाँ पे खड़ा होकर लंबी चौड़ी बातें की। उसने फिर एक बात वहाँ पे ये भी की थी, लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारा तो उज़्ज़ा है और मुसलमानों तुम्हारा कोई उज़्ज़ा नहीं है। इस पर फख्र कर रहा था, देखो हम जीत गए, हमारे पीछे कौन है, उज़्ज़ा। हमारे बुजुर्ग आस्ताने
ان کی برکت سے ہی ہم جی رہے ہیں, ان کی برکت سے ہی سارا کچھ ہو رہا ہے. اور آج بھی یہی کچھ ہے. مسلمان تو شاید شرک میں ان سے کروڑ درجہ آگے ہوں گے. تو اس نے بڑے فخر سے کہا لنا عزا, ہمارا عزا ہے اور تمہارا عزا نہیں ہے. اب تک جتنی ابو سفیان نے باتیں کی تھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دینے سے کیا کیا ہوا تھا؟ منع کیا ہوا تھا. آپ نے اس کو جواب نہیں دینا. وہ ایسی جگہ پہ کھڑا تھا کہ نظر نہیں آ رہے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جہاں پہ وہ آخری وقت میں تھے, وہ جنگ کے اختتام پر. لیکن جیسے ہی اس نے یہ کہا نا لنا, اب بات پہلے پوچھ رہا تھا محمد ہے کہ نہیں, ابو بکر ہیں کہ نہیں, عمر ہیں کہ, یہ باتیں اس طرح کی کر رہا تھا. آپ نے جواب نہیں دینا. لیکن جب بات آئی توحید پر, اللہ اکبر, حالات کتنے پریشان کن ہیں. اب اللہ کے رسول نے فرمایا جواب کیوں نہیں دیتے؟ ان کی عزا کی ایسی تیسی, فرمایا جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟ میں ان کو کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم, اللہ ہمارا مولا ہے, اللہ ہمارا کیا ہے؟ مولا ہے. پریشان نہ ہوا کرے لوگوں کی باتیں, وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, میرا کام نہیں چل رہا تھا, میں نے جناب وہ 11ویں والے کے نام پہ میں نے ختم چڑھا دے دیا, میں نے جناب وہ فلاں کر لیا فلاں, میرے جناب اب پیسہ ختم ہی نہیں ہوتا. پریشان نہ ہوا کرے. جس کا اللہ مولا ہے اسے کیا پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ جس کے ہاتھ میں زمین اور آسمان کے خزانے ہیں, سارا کچھ ختم کرنے کے, سارا کچھ خرچ کرنے کے باوجود آج تک اس میں ذرا برابر بھی نقص پیدا نہیں ہوا. جو اس اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے کوئی پریشانی والی بات ہے؟ ان کے لیے تو نہیں ہے. تو عزا انہوں نے عزیز سے بنایا. اسی طرح منات, یہ تیسرا بڑا بت تھا عرب کا. یہ خصوصی طور پہ یہ اوس اور خزرج کے لوگ, یثرب والے, مدینہ والے, یہ اس کے بڑے پجاری تھے. حتیٰ کہ حج کا احرام وغیرہ بھی وہ یہیں سے باندھا کرتے تھے. حج کا احرام بھی وہ یہیں سے باندھا کرتے تھے. تو یہ 3 بڑے ان کے بت تھے. اس کے علاوہ بھی کافی سارے بت تھے. تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی مکہ فتح ہوا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے آستانے آپ نے منہدم کروا دیے. کیا کروا دیے؟ شرک کا نام و نشان باقی نہیں رہنے دیا. اللہ اکبر. آج امت کو کون سمجھائے گا کہ یہ شرک کے اڈے ختم کرنے ہیں؟ شرک کے اڈے ہیں کہ بڑھتی جا رہے ہیں, توہم پرستی ہے کہ بڑھتی ہی جا رہی ہے, بدعات ہیں کہ بڑھتی ہی جا رہی ہیں, سنت مٹتی جا رہی ہے, توحید مٹتی جا رہی ہے, شرک عروج پر ہے اور بدعات عروج پر ہے. اور یہ جو لات منات عزا بنانے والے تھے, جن لوگوں نے ان کو بنایا ہوا تھا, یہ بڑے اپنے سمجھا ہوا تھا, اپنے معبود سمجھا ہوا تھا, یہ کوئی عام بندے نہیں تھے. میں آپ کو یہ بتانے لگا, یہ کوئی عام بندے نہیں تھے. یہ کوئی اللہ کا انکار کرنے والے نہیں تھے. یہ جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام, جناب اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی ملت میں سے تھے. کہاں سے تھے؟ نبیوں کے ماننے والے تھے. اس بات کو اچھی طرح سمجھیں. یہ نبیوں کو کیا تھے؟ ماننے والے تھے. ابھی تک جو حج ہو رہا تھا, غسل جنابت ہو رہا تھا, صدقہ خیرات کی وہ جو باتیں کرتے تھے, حاجیوں پر جو خرچ کرتے تھے, یہ کس وجہ سے کرتے تھے؟ یہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے, ملت سے تھا. ختنے کرواتے تھے. عرب لوگ کیا کرواتے تھے؟ ختنے کرواتے تھے. یہ کس کی سنت ہے؟ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو نبیوں کو ماننے والے تھے. جن ظالموں نے یہ لات منات اور عزا بنا کر اللہ کے گھر میں شرک بت قدہ جو ہے نا وہ کھڑے کر دیے تھے. کیا خیال ہے؟ آج جو ہمارے ہاں یہ جو کہا جاتا ہے, اور نہیں جی نہیں, وہ اور تھے یہ اور ہیں, نہیں جی یہ نبی پاک کے جو گھر والے ہیں, یہ سید جو ہے نا یہ غلط نہیں ہو سکتے. یہ سید نہیں تھے. میرا سوال ہے, یہ سید نہیں تھے؟ کیوں جی؟ سارے سید تھے. رب کعبہ کی قسم سید تھے. سارا قریش
जनाब इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लड़ी से था, आपकी नस्ल से था, किसी और जगह से नहीं थे। वो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल से थे, नबी ज़ादे थे, सैयद ज़ादे थे, रब्बे काबा की कसम। 360 बुत तो उन्होंने बैतुल्लाह के अंदर और बाहर नस्ब कर दिए जालिमों ने। और ये 3 बड़े थे उनके, लात, मनात, उज्जा। मनात उन्होंने कहां से बनाया? मनात उन्होंने मन्नान से बनाया। किससे बनाया? मन्नान। मन्नान कौन है? अल्लाह, एहसान करने वाला, एहसान जतलाने वाला, वो अल्लाह है। और लात क्या था? अल्लाह अकबर, वो बतला दिया आपको मैंने, वो इलाह से उन जालिमों ने बनाया। तो इनके उन्होंने बुत बना के वो सारे जनाब फिर वो बुत परस्ती का सिलसिला शुरू कर दिया। हर घर में जो है वो बुत परस्ती। फिर जब मक्का फतह हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारे शिर्क के अड्डे ख़त्म कर दिए। फिर ला इलाहा इल्लल्लाह था, तौहीद हर जगह गूंज रही थी। और उस वक़्त के जो फिर मुसलमान हुए वो खुद भी इनसे मुतनफ़िर हो गए थे और दिल से इनको वो बुरा जानते थे। और वजह ये थी कि उन्होंने ये जाहिलियत का दौर देखा था। तो जब ये सारे मुनहदिम हो गए तो फिर उन्हें भी पता चल गया कि ये हमारे हाजत रवा और मुश्किल कुशा नहीं है। मसला हमारा ये है, अब जरा ध्यान से बात सुनिए जो मैं समझाना चाहता। हमारा मसला ये है, उम्मत के जो आज लोग हैं इनका मसला ये है, इन्होंने जाहिलियत को देखा नहीं। इन्होंने जाहिलियत को देखा नहीं है। जाहिलियत, जाहिलियत किसको कहते हैं? इस्लाम से जो पहले का दौर है उसे जाहिलियत। इन्होंने वो देखा नहीं है, तभी तो इनको कुछ जहालत के क्या ख्याल है वो हमें मुसलमान समझेंगे। वल्लाह, मैं सवाल है मेरा, वो समझे क्या ये मुसलमान है? तो तमाशे बस लग जाते हैं इस तरह। जब बंदा फितरत से इनहिराफ करता है, दीन से इनहिराफ करता है, खुद साख्ता रस्म और रिवाज को दीन बना लेता है और जनाब अपनी ख्वाहिशात को मुकद्दम करता है, अपना वजद, बस जी वजद। वो कहते हैं हद्दसनी क़ल्बी और रब्बी, हमें ज़रूरत ही नहीं किसी, ये तुम्हारे लिए है, ये कुरान हदीसें सनदे तुम्हारे लिए, हमारे लिए ज़रूरी नहीं। हम तो डायरेक्ट अपने अल्लाह से बयान करते हैं। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, कहते हैं डायरेक्ट अल्लाह से हम बयान कर। यहाँ तक उम्मत चली गई है। तो बहरहाल ये अल्लाह ताला उनको डांट रहे हैं, क्या हो गया ज़ालिमों, अलकुमुज़ ज़करु वलहुल उन्सा, तुम्हारे जो माबूद बनाए हैं वो मुज़क्कर हैं और अल्लाह के लिए जो तुम उनको करार देते हो वो बेटियां हैं, यानी फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार देते हो। कैसे ज़ालिम हो, कैसे ये गैर मुनसिफाना तकसीम करते हो। अल्लाह को तो किसी की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह को किसी ना औलाद की ज़रूरत है, ना अल्लाह को बीवी की ज़रूरत है, ना अल्लाह ताला को किसी ऐसे दोस्त की ज़रूरत है जिसका अल्लाह मोहताज हो। बात समझे, अल्लाह को किसी ऐसी दोस्त की ज़रूरत नहीं है जिसका अल्लाह क्या हो, मोहताज हो। वलम यकुल्लहु, कमाल है कुरान रब्बे काबा की कसम, वलम यकुल्लहु वलियुम मिनज़्ज़ुल, हाजत ज़रूरत की वजह से उसका कोई दोस्त नहीं कि जहाँ पे वो कहे लो जी मेरे दोस्त ने कह दिया हुण तो मैनू मनना ही पैना। ऐसा नहीं है, ऐसा ये दुनिया में होता है, दुनिया के बादशाहों के यहाँ होता है, अल्लाह के यहाँ ऐसा नहीं है। उसका सबसे बड़ा खलील, पहला खलील, मैंने कई बार ये बात बयान की है, इब्राहीम क़यामत वाले दिन अपने बाप को देखेगा, जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा है। या अल्लाह, क्या कहेंगे वो, या अल्लाह मेरा बाप कहाँ जा रहा है, जहन्नम में। इससे बड़ी रुसवाई क्या है? अल्लाह अकबर। पता नहीं लोगों को समझ क्यों नहीं आती। या अल्लाह मेरा बाप और मैं तेरा खलील वो जहन्नम में जाए, इससे बड़ी रुसवाई और क्या हो सकती है। तो अल्लाह कहेंगे इब्राहिम अपने कदमों की तरफ देखो, कदमों की तरफ देखो, नजर ऊपर उठाएंगे तो वालिद को अस्तगफिरुल्लाह बिज्जू की शक्ल अता कर दी जाए। बिज्जू, बिज्जू समझते हैं, ये बंदर की एक किस्म है, बदतरीन शक्ल, उसकी शक्ल गंदगी के अंदर लुथड़ा, वो उसको घसीट कर जहन्नम में फेंक दिया जाए। हाँ जी, इब्राहिम खलील, खलीलुल्लाह। अल्लाह ने अपनी इंसानों में से सिर्फ 2 को खलीलुल्लाह बनाया। किसको खलील का लक़ब कितने बंदों को दिया? 2 को। एक इब्राहिम है और दूसरे जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनके सामने, उनके
سامنے ان کے باپ کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور وہ اللہ سے التجا بھی کر رہے ہوں گے. تو اللہ کو کسی کی ضرورت اور نہیں ہے. اللہ کی طرف آ جائیں, اپنے معاملات درست کر لیں, سیدھے کر لیں. واللہ اپنے معاملات سیدھے کر لیں, سارا کچھ معاف کر دے گا وہ جل جلالہ. یہ شرک نہیں معاف ہونا اللہ کے لیے. یہ بزرگ دیکھو مر گئے, جو چلے گئے اس دنیا سے, یہ تو ان کا مرنا بھی قبول نہیں کرتے. وہ مر گئے ہیں, انبیاء بھی فوت ہو گئے ہیں, سارے کیا ہو گئے ہیں, اور فوت ہو جاتا ہے بندہ. ہر ایک نے مرنا ہے, ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو. تو ہر ایک نے مر جانا ہے, اور ہر ایک مرا ہوا ہے. جو جن کو یہ پکار رہے ہیں مردوں کو, تو مردے سنتے نہیں ہیں. اور کل قیامت والے دن اللہ اکبر, تمہارے اس پکارنے کا وہ انکار کر دیں گے, پھر حسرتیں بڑھیں گی تمہاری, پھر حسرتیں, اوہو کاش کے واپس چلے جائیں. اب ہمیں پتہ چل گیا ہے, لیکن اس وقت کا پتہ چلنا کچھ فائدہ نہیں دے گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے, حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق دے, اور باطل کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق دے. هذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی النبی. سبحان